Terima kasih. Iya. So, these really nice people have let us see their house, and we are in. Masuk, enggak apa-apa. Oh, cool. Berantakan. Kenapa? What's that mean? Dia bilang berantakan Messi. Oh, messy. Tidak apa-apa. What is this room? Ruangan apa ini, Bu? Ini ruangan apa ya? Anggap dah ruang tamu itu aja dah. Oh, maybe just like Iya. and maybe the Enggak apa-apa naik ke atas. tempat Itu tidur. iya. Tempat tidur. Badan tapi berantakan. Masih ini. Enggak apa-apa naik. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ya. Oh, wow. So it looks like this is their bedroom up here. Oh, look, there's the bed. I guess this is where they sleep at. Oh. Yeah, as you can see, this is a very poor area. How long have they lived here? Berapa lama kamu tinggal di sini? Kenapa? Berapa lama udah tinggal di sini, Bu? Ada 8 tahun. 8 years. Oh, okay. 8 years. Duduk. Ada sini. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Bu. What's the other room? Oh, susah pula kita. Beranu. Ya, Apa gitu. Oh, we can sit. Iya. Oh, okay. Sepi sekarang, nggak ada kerjaan, nggak ada apa. Iya sih. Apa ruang ini? Ini tempat tidurnya. Oh, tidur. Ini di mana kamu tidur? Bukan, ini anak saya yang tidur. Oh, okay. Sekarang lagi cari kerang. Kerang. Cari kerang. Kerang. Iya, yang Di buat lautan? masak. Iya. Oh. Oh. Duduk, tidak apa-apa, duduk. Near laughter Loh, now. kok That, bagian? Duduk. Kok I said thanks for letting us see your house. Bu, ya? makasih banyak udah kasih izin kami buat lihat. Dia bilang kayak gitu. Iya, sama-sama. Should we go Nggak see the dimakan other dulu? room? Dia bisa lihat yang satunya lagi. Nggak dimakan dulu. Ini buatanku sendiri. Buatanku Apa ini, Bu? sendiri nih. Apa ini namanya? Sembunyi. Just to try it. Oh, suap. Dia puasa. Oh, Iya. iya. Banyak puasa juga. Enggak. Itu buatanku sendiri yang bikin. Ibu yang bikin. Iya. Maunya ini bikin usus, ususnya masih nyari mulai tadi belum ini. Wah, enak. Nggak mau tak bawain itu banyak aku. Enggak usah. Udah ada apa-apa. Ya. Enak Mau banget, nggak? Bu. Enak. Mhm. Mau nggak? Tak kasih kalau mau. Iya. Udah ada apa-apa. Santai aja. Aku kalau bikin jajan tak kasih semua orang. Oh, ibu baik sekali. Permisi ya. Iya, Bu. Terima kasih banyak. Nah dulu tak ambilin Iya, dulu. iya. Bolehkah kami melihat rumah kamu? Ayo. Siapa nama kamu? Cinta. Cinta. Iya. Oh, cool. Adanya siapa namanya, Bu? Hamdan tante. Hamdan. Udah umur berapa? Ini bulan 9 par 2 tahun. Umur 2 tahun. Oh. How do you say cute kid? Ini tempatnya adiknya. Imut. Dia imut. Dia imut. Oh, wow. Rumahnya agak berantakan, Mbak. Oh, this is where you sleep. Tempat tidur kamu. Iya. Oh, wow. Ini tempatnya ibu, kalau tempatnya di sebelah. Mau pindah keluarga.
Sini ke sebelah. Hati-hati. Hati-hati jatuh. Oh, ini Bu. Oh, halo Bu. Pengen delok-delok. Gak apa-apa masuk. Ibu. Tapi rumahnya Selamat berantakan. siang, maaf mengganggu waktunya. Oh, she said we could come in. Masuk Oh, apa? iya. Oh. Terima kasih. Iya, berantakan tempatnya. Itu Oh. dapur. Dapur. Iya. Halo, Anden. Ya, Oh wow. And this is the kamar mandi. As you can see, traditional bathroom. They have to squat right there, and there's no hose. So what they have to use is this ladle right here. And this is probably where they also shower, unless they shower right here. Iya kan? Nggak bisa jualan nasi di depan dah 2 bulan. Kayak apa? Dapat uang 20.000 jualan. Nggak ada untuk makan. Jadi udah nggak kerja lagi. Hamdan nggak puasa kan? Jadi Hamdan nggak boleh dapat hadiah. Iya kan? I'm scared of my camera. I think he's camera shy. Ambon mana, Mbak? Saya Ambon, kota Ambon. Kok kayak gini kan? Kenapa? Bapaknya ada di Ambon ya. Ada saudaranya di Ambon. Bapak, Oh, bapaknya ibu di Ambon. suamiku. Ah, serius? Iya. Woi. Di Saya Batu orang Merah, Ambon. di Batu Merah. Ah, wah. Marga apa? Punya marga? Ya, dia jualan ikan dia. Orang Ambon asli. Oh. Sulawesi Tenggara. Iya, iya, iya. Ibu udah pernah ke Ambon? Di Sulawesi Tenggara aja sekali. Well, I hope you all enjoyed this video. I'm gonna just thinking about maybe trying to ask some more questions, but it looks like they're in a conversation, so I don't want to intrude on that. Make sure to hit the subscribe button, and yeah, I really hope you enjoyed the video. And yeah, I plan to give these guys some money for volunteering to show me their house and be so kind to show me around during these times. And yeah, see you guys.